ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ العظیم۔ عزیز محترم ساتھیو، اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے پیار محبت نال درود پڑھیا کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ، جتنا مجمع اتنی آواز نہیں آ رہی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو، امام حسن بصری سب کہو رحمت اللہ علیہ، انہاں کو ایک بندہ آیا، کہنے لگا امام صاحب میں بڑا پریشان ہاں، پریشانیاں دا علاج دسو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، تو پڑھیا کر استغفر اللہ۔ کی پڑھنا؟ ایک بندہ اٹھیا، دوسرا بندہ آ گیا، کہنے لگا امام صاحب میرے کرے اولاد نہیں ہو رہی، نہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے نہ اللہ نے بیٹی دیتی، مینوں بھی کوئی وظیفہ دسو، کوئی حل دسو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، تو پڑھیا کر استغفر اللہ۔ کی پڑھنا؟ تیسرا بندہ آ گیا، کہنے لگا امام صاحب ساڑھے علاقے دی اندر قحط سالیاں بہت ہی زیادہ پہ چکیاں نے، زمینہ بنجر ہو چکیاں نے، بارشاں آسمان تو بند ہو چکیاں نے، کوئی وظیفہ ہی دس دیو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، تم ہی پڑھیا کر استغفر اللہ۔ کی پڑھنا؟ سارے مل کے پڑھو، اور جنہوں استغفر اللہ نہیں آندی وہ انا للہ ہی پڑھی جائے، اچھی بولو۔ کی پڑھنا ہے؟ چوتھا بندہ آ گیا، کہنے لگا امام صاحب پریشانی دا علاج کیے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ قریب ایک بندہ بیٹھا ہویا سی، کہنے لگا امام صاحب تواڈے کولوں 4 بندیاں نے سوال کیتے نے تے تسی 4 سوالاں دا جواب ایک ہی دیتا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، اون دا حل اون دا علاج استغفر اللہ ہی دسیا۔ امام حسن بصری اللہ جتے لیٹے میں کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کیتی، کہنے لگے او اللہ دیا بندیا، تینوں نہیں پتا، توجہ میری طرف بھی، تینوں نہیں پتا اینا ساریاں چیزاں دا حل اسمانہ والے رب نے اپنے قرآن چ نازل فرما چھڑیا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ امام حسن بصری رحمت اللہ نے پھر وہ آیتاں پڑھیاں، سورت نو پہلا رکوع، رب العالمین فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ امام
हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमान लगे ने जेड़ा बंदा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेगा इंदी बरकत दे नाल अल्लाह पाक औलादां भी देणगे, इंदी बरकत दे नाल अल्लाह कैद सालियां भी दूर फरमानगे, अल्लाह इंदी बरकत दे नाल मुसीबतां परेशानियां दुख तकलीफां अल्लाह पाक सारियां दियां सारियां दूर फरमा देंगे। अल्लाह तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, अल्लाह तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, तेरे नाम विच रब्बा शिफावां ही शिफावां ने। ओ जिते तेरे नाम दा जिक्र किता जामदार, ओ जिते तेरे नाम दा जिक्र किता जामदार, ओए रहमत दा मरकज ओए बन जांदियां ओ थावां ने। मेरे नाल मिल के पढ़ लो, अल्लाह तेरा नाम लिया, सारे नहीं बोले, अल्लाह तेरा नाम लिया टल, और तुहानू बलावा नहीं चंबड़दियां, गज के पढ़ो, अल्लाह तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, तेरे नाम विच रब्बा शिफावां ही शिफावां ने। आवाज आंदी है रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन व असीरा। अल्लाह दे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जिक्र दे हवाले दे नाल अर्ज करना चाह रहे हैं। अल्लाह ने जिक्र दे अंदर किन्नियां अजमतां रखियां ने, किन्नियां शाना रखियां हुईयां ने, किन्ने मुकाम रखे हुए ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा जेड़ा मेरा उम्मती हर नमाज सुबह ते नबी पाक फरमांदे ने 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़दा है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़दा है, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़दा है। मेरे आका फरमाते हैं व इन काना मिसला ज़बदल बहरे, अगर बंदे दे समुंदर दे झग दे बराबर गुनाह होंगे मेरा अल्लाह सारे मुआफ फरमा देगा। फिर कहो सुभान अल्लाह। लफ्ज़े सुभान अल्लाह दी असमत सुन लो। नबी पाक फरमाते ने जिते सुभान अल्लाह पढ़ी जाए, जिते अल्लाह अकबर पढ़िया जाए, जिते अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया जाए, अल्लाह दी रहमत नाजिल होंदी है, अल्लाह दी बरकत नाजिल होंदी है। नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा एक दफा सुभान अल्लाह पढ़दा है ना, अल्लाह ओंदे नाम दा बूटा एक जन्नत दी अंदर ला देंदे। फिर कहो सुभान अल्लाह। बल्कि मैं सही मुस्लिम दी अंदर पढ़िया प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह पढ़दा है, गज के पढ़ो सुभान अल्लाह, जरा प्यार नाल कहो सुभान अल्लाह। इंदा माना है अल्लाह तू पाक हर ऐब तो हर नकस तो। सुभान अल्लाह। हजरत इदरीस नबी हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर दे अंदर लिखा है हजरत इदरीस नबी दर्जियां दा काम करदे सन ते जदों टांका लांदे सी कपड़ियां नू एक टांके दे नाल सुभान अल्लाह पढ़दे सन। की पढ़दे सन? सुभान अल्लाह। अल्लाह सोने तू पाक है सुभान अल्लाह। हाफिज इब्ने कसीर लिखते ने
جتنے امال ادریس پیغمبر دے اسمانہ تے جاندے سی. حافظ ابن کثیر لکھتے نے پوری دنیا دے جتنے امال اسمانہ تے جاندے سی نا اینے کلے ادریس نبی دے اسمانہ تے جاندے سی. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ سبحان اللہ پڑھدا ہے والحمدللہ پڑھدا ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھدا ہے. میں صحیح مسلم دی اندر پڑھیا ہے آپ فرماندے نے تملأن او تملأن ما بین السماوات والارض. جیڑا بندہ اے دو جملے پڑھدا ہے اللہ نو بڑے پیارے لگدے نے, اللہ نو بڑے پسند لگدے نے, اللہ نو بڑے چنگے لگدے نے. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اے دو جملے پڑھدا ہے آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے بندے زمین تو لے کے آسمان تک جتنا بھی کھلائے میں نیکیاں دے نال پڑھ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح بخاری دی حدیث آخری حدیث نبی پاک فرماندے نے کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے ایسے نے جڑے رب نو اسمانہ تے بڑے چنگے لگدے نے بڑے ہی پیارے لگدے نے. او زبان تے بندہ پڑھے نبی پاک فرماندے نے بڑے ہلکے جا آسانی دے نال بندہ ادا کر سکدا ہے. اگر انہاں دا وزن کیتا جاوے بڑے وزنی نے. نبی پاک فرماندے نے سبحان اللہ و بحمدہ نال مل کے پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آئیے اللہ دے ذکر دا چوتھا فائدہ سنیے. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ مغرب دی نماز پڑھ کے بیٹھ جاندا ہے سبحان اللہ دا بھی ورد کردا ہے الحمدللہ پڑھدا ہے اللہ اکبر پڑھ کے اس تو بعد بندہ یہ پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے نے تانوں بھی یاد ہونے چاہیے نے بچیاں نو بھی یاد کروایا کرو گھر والیاں نو بھی یاد کروایا کرو. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ شام دی نماز تو بعد اے دعا پڑھ لیندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث آپ فرماندے نے جڑا بندہ یاد کردا ہے اللہ پاک نو بیٹھیاں بیٹھیاں وذکر اللہ خالیا. آپ فرماندے نے جڑا اللہ پاک نو یاد کردا ہے 7 بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک نے قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا ہے. انہاں وچوں ایک بندہ اے وی ہے جڑا بندہ کلیاں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھی جاندا ہے الحمدللہ پڑھی جاندا ہے اللہ اکبر پڑھی جاندا ہے. آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے تو مینوں اینا پیارا لگنا پیا ہے اینا پسند آ گیا مینوں جا قیامت والا دن ہوئے گا میں تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما چھڈاں گا. تے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ یہ دعا پڑھ دیندا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ یہ دعا پڑھ لیندا ہے قیامت والا دن ہوئے گا آپ فرماندے نے میں اوندا ہاتھ انج پھڑ لواں گا
جڑا بندہ اے دعا پڑھدا ہے کیڑی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. اے دعا 3 دفعہ پڑھنی تے آپ فرماندے نے تے جڑے بندے نے دعا پڑھ لی نا لا آکھے سنت بے یاد ہی البتہ ضرور میں اوندا انج قیامت نو ہاتھ پھڑ لواں گا تے میں اوندا ہاتھ چھڈنا نہیں. کتھے لے کے جانا نبی پاک نے آپ فرماندے نے حتی ادخلہ الجنہ. جیڑا بندہ یہ دعا پڑھے گا میں انج ہاتھ پھڑ لواں گا تے اونوں ہاتھ پکڑ کے اوندا میں جنت دے اندر لے جاواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ نو یاد کرن دے فائدے نے. دعا ہے اللہ پاک تانوں اور مینوں زیادہ تو زیادہ یاد کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.